कस्टमर का भीड़ लग जाएगा। हाँ, खुदरा बेचेंगे तो होलसेल कहाँ जाएगा बोलिए। कुछ बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद जमाल है और दुकान का नाम ख्वाजा गरीब नवाज स्टोर और मार्केट का नाम है राम रहीम। अच्छा, आपसे आएगा तो मतलब होलसेल रेट में? हाँ, होलसेल रेट में हम लोग का सारा आइटम मिलता है। दिखा दिए, एक बार घुमा दीजिए। हेयर एसेसरीज भी है और ज्वेलरी का पूरा आइटम मिलेगा। कॉस्मेटिक में भी आइटम है हम लोगों के पास। देखिए सारा, एक बार कैमरा घुमाइए, सारा चीज़ दिखेगा। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, তোমরা কিন্তু অবশ্যই আসতে পারো যদি কেউ বিজনেস স্টার্ট করতে চাইছো, একদম আসতে পারো। খুব কম পয়সাতে স্টার্ট করে দেবো আমি, খুব কম টাকাতে পেয়ে যাবে। আমি কিন্তু এখান থেকে অনেকবার কানের নিয়ে গেছি। এমনি আমি একবার ছোটোখাটো একটা বিজনেস শুরু করেছিলাম, তখন এসেই দাদার দোকান থেকেই সব কানের কিনেছিলাম। অনেক কিছু এখানে রয়েছে, যা যা দরকার লাগে একটা দোকান সাজানোর জন্য সব কিছুই কিন্তু তোমরা এখানে পেয়ে যাবে। অবশ্যই আসতে পারো। দাদা যেই অ্যাড্রেসটা বললো আমি পরে আবার নতুন করে সুন্দর করে ভিডিওতে বলে দেব। দেখতে পাচ্ছ দোকানটা ভীষণ বড়।